Hello friends, today I'll give you an outstanding idea about Drut Tital and Laggi, which will help you for instrumental accompaniments. বন্ধুরা আজ দ্রুত ত্রিতালের একটি চলন আমি দেখাবো, সেই সাথে লগি কিভাবে বাজাতে হয় এবং সেতার সরদ বা এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টাল কোনো সঙ্গতের ক্ষেত্রে এই টিউটোরিয়ালটি আপনার খুব হেল্প করবে। Din din na din din na. When you play a Drut Trital, the take-up will be changed. Da din din da da din din da na din din na din din da. Da din din da da din din da na din din na din din da. Da din din da da din din da na din din na din din da. Da din din da da din din da na din din na din din da. Da din din na din din da. Da din din da da din din da na din din na din din da. Da din din da da din din da na din din na din din da. Also apply din 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 na. Din 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 na din din da na din din na din din na din 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 da na din din da na din din na din din na. তো এই ধরনের কিছু গোলবানি আপনি
দ্রুত ত্রিতালের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন। সেই সাথে যে লঘিটা আমি দেখালাম, टू फिंगर स्टाइल तेरे केटे तेरकेटे, धा तेरे केटे घेड़े तेरे केटे, धा तेरे केटे, धा ते मिडिल फिंगर, रे केटे मिडिल फिंगर, धा तेरे केटे घेड़े तेरे केटे तेरे केटे. One will be simple and then second will be reverse. तेरे केटे, धा तेरे केटे घेड़े, धा तेरे केटे घेड़े तेरे केटे तेरे केटे. First तेरे केटे will be तेरे केटे, then second तेरे केटे, धा तेरे केटे घेड़े तेरे केटे तेरे केटे, धा तेरे केटे घेड़े तेरे केटे तेरे केटे, ता तेरे केटे घेड़े तेरे केटे तेरे केटे, धा तेरे केटे घेड़े तेरे केटे तेरे केटे. Practice more and more, and you have to be more patient about your tabla. So friends, if you like this kinds of pattern in Drut Trital with Laggi, kindly put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা, যদি এই প্যাটার্নগুলি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন, ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং সাথে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করবেন যদি এখনও আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, এবং সেই সাথে সাবস্ক্রাইবের সাথে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, তাহলে প্রতিদিনের নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যাবেন সবার আগে। আজ এই পর্যন্ত, আপনাকে আবার দেখা হবে। টাটা।